Okay, mga vloggers. Good evening. Record na. Record lang na. Pinahog times 3. Signal jump, pwede. Sige, may gabi sa tanan. Yes, today is March 8. Yes. I hope you're all okay. No? So, na ako question bago tayo mag-start yung kanta, no? English lang, okay lang? Kani, have you ever wanted to meet someone important? Na ba? Someone important like a celebrity, no? A president, no? Or a famous person. Na ba? Yes. Pastor Nen, isa man yung sample, someone important na famous. Oh. Don Moen? Okay, sige. Ikaw, Doc Copy. Tatay Diggs, oo. Si Uncle David. Ay, David, ikaw. Kasi mong gusto i-meet na someone important. Ha? Donald Trump. Oh, di ba? Oh, so, na question. Is it easy to makipag-appointment sa ilahan? Na, uy, hello, Donald. No? Easy ba? Dili, di ba? It's difficult, right? So, kung sino mong kailangan para to get close to them or approach them, what do you need? Connections, di ba? Connections, tama. So, in ancient times, sa unang panahon, anapod, no? People couldn't just enter a king's throne, no? Sa king, diretso lang ka without permission or else patay ka, no? So, in fact, also in the Old Testament, only the high priest could enter the most holy place once a year, no, to intercede for the people. There was a barrier between God and us because of sin, no? Hebrews chapter 4, 14 to 16. Isa na ay Bible, o namin Bible, pwede nyo i-open. And then I'll ask Ate Daisy to read Hebrews chapter 4, 14 to 16. We'll wait for you, don't worry. Nag-open lang po sila. Ay, pala ba? Sorry. Sorry. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Gamay lang yun. Let's wait for Ate Daisy. At least magamit ang Bible, no? Bible online, Bible here. Gamay lang ni 43 verse na ay. Chapter 4. Then verses 14 to 16. Ate Days, gusto ka magtindog dili sa amon? Ito ka. Sige, read aloud lang, read aloud. Go. Therefore, since we have a great high priest who has done everything alone, Jesus, the Son of God, made us hold firmly to the faithful process, for we do not have a high priest who is unable to Christ couldn't release us, But we have. Sige. Okay na? Wala pa. Kita, sige. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Pwede pa one more time, makita pa kung isa ka volunteer. I will volunteer pala. Sige. Kuya Buddy, pwede? Yeah, which one? Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Paminaw ta. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Oops. Okay na. Thank you, Kuya Buddy. Thank you, Ate Daisy. Yeah. Diba? If you can remember, Jesus is our great high priest, no? Because of his sacrifice, we don't need a human priest to speak to God for us, no? We can come directly to him. That is why we can worship freely today or tonight. So let us sing our first song as a declaration of what Jesus has done.
we have confidence to stand before God. Tama? But this was only possible because of His sacrifice. He didn't just pray for us, He also gave His life for us. Through His blood, we are forgiven, cleansed, and made new. So, let us take this moment to reflect on what Jesus has done, no matter how broken or we feel unworthy we may feel. Jesus paid the price for all our sins, and let us sing our next song in gratitude. sakripisyo ni Jesus, no? Wala na kita naghimulag sa Diyos, no? Di lang kita, gipasaylo niya, karon iya na kita hangtod sa kahangturan, no? Isn't that amazing, no? So, usa sa atong pagkanta ni ini next song, no? I hope, muha kini ato ang personal nga pagpahayag sa pagtuo, no? So, basing unsa mahitabo sa atong kinabuhi, sa ato ang city karon, no? Luwas kita kang Jesus. Iya kita ug walay makausab ni Hana. So, let's sing our next song. Now I belong to Jesus. From the old
song at tahon nato ni Insebano. Okay? Si Jesus na ni kumakanako, ikan kaniya, wa'y makaagaw, ang pinahuli, ihatag niya, iyan ako karon. Iyan ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Verse 2, ako nanunang sa kasalanan, si Jesus nagdala kaluwasan, sa kaulawang gibangon ko, iyan ako karon. Iyan ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Verse 3, Kalipay nilahad sa kalako, iluwas ko niya sa kaulitan, iyang dugo mao'y nagtubos, iyan ako karon. Iyan ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Iyan ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Di kay sa katuigan lang, sa kahangturan man. Thank you for singing. Let's pray. Lord Jesus, Lord, thank you because you are our great high priest. Lord, thank you for making a way for us to draw near to you. Lord, you know our struggles, and you know what we are up to right now, oh God. Lord, help us to trust in you. Help us to walk daily also, to have confidence in your grace. Help us to love you more. And Lord, no matter what happens in our life, help us to give you glory, to always be thankful and grateful. Lord, thank you because iya ako ni Jesus. We belong to you. Thank you for that assurance. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayong gabi, Mayroong gabi ng atong tanan. Thank you kay RC for the worship and kung sa klaro kayo na introduction sa atong message karong gabi. Napoy isa ka joke istorya. I'm sure kuan kayo familiar kayo sa ato. Nato usa ka dili lang ka kuan hinutag pare or pastor. Okay. Na isa ka pare, isa ka pastor. Usa ka adlaw naglakaw-lakaw siya sa gubat pa. Lakaw siya. Tanaw siya sa nature, salamat siya kay maayo kay nature. And then kalit lang paglingi niya kita si Ani.
grizzly bear man here. No? Siguro si paring David Tagalog sa grizzly bear dito sa ilahan. Dako kay na 8-footer, 9-footer na dako kay na grizzly bear. So pag kita niya sa bear, hadlok tong pastor o kanong pare, dagan siya. Katong bear kita ni dagan siya, bukod. So habang nagadagan tong pare, wala na siya mahuna-huna, usaw naman eh. Kung maabsan ko ani, usaw naman eh. So ampo siya. So Lord, please, kaning gaapas sa ako nga bear, i-convert ni himo ang Kristiyano, be. Kausa lang, himo ang Kristiyano ng bear. Pagsulti niya ana, wasa kabantay na ibato, pandol man siya, be. Tumba sa ligid. Pag-alsa niya sa iyang kuan, tuwa ng bear, tindog na. Pero, nalipay siya kaya ang posisyon sa bear, mo na naman. Muna pag nakampo. Ay Lord, salamat. Na-convert yung bear. Nahimok yung Kristiyano. Kanya, niampo ang bear, kadungog siya. Ingon ang bear. Lord, salamat sa panihapon na imong para kanako. So, pareha ni bear mga po sa Heavenly Father, salamat sa panahon na gihatag nimo kanamo. Even sa tunga-tunga sa gubot kayo ng kalibutan, gubot kayo sa among mga environment karon. Pasalamat mi Lord kay kung naami sa imo makamtan namo ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Lord, as we gather karon, as we talk about you as our honorable high priest, magampo mi Lord, makailagid mi kung kinsa ka. Aron among kinabuhi isalig yun amo kanimo. Lord, tabangi mi tanan sa pagsabot sa imong pulong karong gabi. May your Holy Spirit be in our midst to teach us what we need to learn. Salamat sa imong pangalan. Amen. Okay. So, ang atong subject karon, atong message karong gabi is about the most honorable high priest ng atong Ginoong Jesucristo. Ganiha, partially nabasa na nato ang passage sa Hebrews 4, chapter 4, gikan sa 14 to 16, yan, diretso sa chapter 5, gikan sa 1 to 10. Okay, review nato, no? For the past pila ka simana, ang message ni Pastor Nem sa atua about sa chapter 1, more or less, ang sulti dito is si Ginoong Jesucristo mas labaw siya sa anghel. Kung maka-remember mo. Okay. Sa chapter 2, gi-remind ta ang kadelikado sa drifting ka na mo layo ta sa Diyos. In chapter 3, ni-focus ta sa atong Ginoong Jesucristo. And sa chapter 4, sa first part sa chapter 4, ang kuan dito is the Sabbath, no? Ang kanang pag-rest na to. And then later sa chapter 5, chapter 4, pahumanay na, nisugod na siya about kanang istorya ang the great high priest, ang pinaka nga pare, pinakalabaw nga pare, the high priest. All the way na chapter 5, 6, 7, and 8 talks about high priest na tanan. So, ang ako karon is an introduction na, no, of mga sasunod na mga message na madunggan nato for the next few weeks. Okay? So, akong basahon, no? So, Hebrews 4, 14 to 16. Ikan isa sa NLT. Christ is greater than the Old Testament high priest. No? Meaning, si Jesucristo ang great high priest. Pinakalabaw sa tanan, labaw nga pare. Ingon sa 14. Atong nabasa ni ganiya, mas muna ko basa. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all the same testings we do, yet did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy
and we will find grace to help us when we needed it most. Diretso ta sa chapter 5, verse 1 to 10. Ingon diri. Sa verse 1, every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as others. And no one can become a high priest simply because he wants such an honor. He must be called by God for this work, just as Aaron was. Verse 5. This is why Christ did not honor himself by assuming he could become high priest. No, he was chosen by God, who said to him, "You are my son. Today I have become your father." And in another passage, God said to him, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." While Jesus was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for God. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. In this way, God qualified him as a great high priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him. And God designated him to be a high priest in the order of Melchizedek. Yeah, so introduction lang ni Jesus as our high priest. Okay. Now, diri sa atong gibasa ganiha, mentions about duha ka klaseng high priest. Tao nga high priest o si Ginoong Hesukristo nga high priest. Kumparahon daw nato ang tao nga high priest sa una o si Hesukristo nga high priest unsa may kalahian sa duha. Now, ingon ganiha ni RC, in the Old Testament, after Moses, nag-establish sila og temple, kinahanglan na ay priest. Daghanang priest, pero usalay high priest. Pinakataas yun na high priest. Now, kaning high priest, dili ni basta-basta. Dili ni by election. Dili ni by appointment sa kinsa-kinsa lang. Dili ni gi-appoint ni mayor or gi-appoint sa president. Kinahanglan gi-appoint ni sa Ginoo mismo. So, nabasa nato ganihan. Dili ka pwede maging high priest kung gusto ka. Kinahanglan tawagon ka. Kinahanglan pilion ka sa Diyos mismo to be a high priest. Mao ni ang attire sa high priest. Komplikado kaya na yung attire kung mabasa ka sa libro, mabasa ka sa Old Testament. Yung salina, daghan kayo nag-layer. Kada layer na meaning, daghan kayo. But we're not going to talk about that. Ang atong istorya karon very simply, kung sa may qualification, kung sa may function sa usa ka high priest. So, balik ko na to, verse 1 to verse 4. Natanan niya, resulti. Every high priest is a man. So, ngunit tao ng high priest is a man chosen to represent other people with their dealings with God. So, resulti na niya yung sa iyang function. Ingon niya si kaniha. Siya tunga-tunga between God and man. Siya ang nasa tunga. So, mga tao sa una, kung gusto sila mangayong pasaylo sa ilang sala, kinahanglan mo adto sila sa ilang priest or high priest, magdala silang mananap for sacrifice. Ang high priest mo sacrifice in their behalf para ang ilang sala ma-forgiven. Ingunana ang sistema sa una. No? Then he presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weakness. So, makasabot po siya sa mga tao tungod ang mga niagihan sa mga tao, naagihan man po niya. So, in a way, wala po siya advisor, wala po siya counselor. Okay? Naagihan man po niya ang mga weakness sa mga tao. So, kaya niya i-deal ng mga ignorant o wayward, mga badlungon. So, pwede po na makasabot po siya.
That is why he must offer sacrifice for his own sins and theirs also. So, ang high priest, dili lang na siya mo sacrifice para sa mga tao. Siya mismo po, kinahanglan mo offer siya sacrifice. Tungod, tao man siya, kasala mo po siya. So, mo offer siya sacrifices para sa iyaha o para po katong sa mga tao. And no one can become a high priest simply because he wants such an honor. He must be called by God for this work, just as Aaron. So if you remember, ang unang high priest, si Aaron. Now, ang mga priest o high priest, dili na pilion kung kinsa-kinsa. Usa lang yun ka tribo kuhaan na the tribe of Levi. Di ko ka pwede kuhaan sa lain na tribe ni Issachar, sa tribe ni isang kinsa sa 12 tribes. Usa ra gyud na kalinya. Levites lang gyud na tanan ang pwedeng maging priest o high priest. Ang 11 tribes wahilabot, dili pwedeng maging priest or high priest. So Aaron, ang magulang ni Moses, was the first high priest, no? So, morning qualification niya atong i-summarize. Number 1, he is chosen and called by God to represent people. Nabasa man nato, no? So dili lang basta-basta. Ang high priest mismo, gipilit sa Diyos o gitawag sa Diyos para mahimong representative para sa mga tao. Okay? Muna iyang isa ka function. Number 2, he presents the gifts to God and offers sacrifices for their sins. Usa po na ka major function sa priest. Maghatag og gift sa Diyos o mag-sacrifice para sa sala sa mga tao. And number 3, he also deals with ignorant and wayward people. Nabasa naman na, no? Because kasabot man siya sa mga tao. And number 4, although wala ni, but generally, siya ang pinakataas ng religious figure sa ilang panahon. So kung ato nang i-compare karon siguro sa Catholics, mura na siya si Pope. Pinakataas yun. No? And then, he alone is able to enter the Holy of Holies of the temple once a year, na sa Hebrews 9:7, to offer sacrifices. So, ang temple sa Israel sa una, no, divided into 2 parts. No? The holy place, na gawas, niya na ay curtain, sa sulod dito na ay most holy place or Holy of Holies. Ang kanang Holy of Holies, way lain makasulod niya. High priest ra gyud. Kung ordinary pare ka, di ka kasulod. Diri ra ka sa gawas. Kaya dito sa Holy of Holies, unsay naa dito sa sulod? Ang Ark of the Covenant. If you remember, Ark of the Covenant represents the presence of God mismo. So, only the high priest makasulod. Dili pod kung gusto siya masulod-sulod, dili. Once a year, on the Day of Atonement lang, sulod siya dito. So kung di ninyo makita pansin, kung babasa ninyo sa Old Testament, one attire sa high priest, no? Nanay gagmay nga bells. Kanang kling 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 kling, wala ka tingog, nana sa iyang attire. Unya, kung musulod siya sa most holy place, nanay pisi higod sa iya diri pagawas sulod. So ang mga pare sa gawas, in order to know kung katong pare sa sulod, high priest sa sulod, buhi pa o dili, paminawon nila itong mutingog pa ba ang bell. Kung mutingog pa ang bell, pasabot buhi pa itong high priest sa sulod. Kung di na mutingog, kabalo na siya, wala. Nganong mamatay man ang high priest kung musulod? Kung wala siya nag-consecrate sa iyang kaugalingon, pataka lang siya sulod, patay din na siya. So katong PC mo itong gamiton, hilaon siya, pagawas. Di pwede man, uy, namatay na, manulod ta, patay siya na tanan. So katong most holy place is simulana kadelikado, because that is where God is. So dili musulod ang Diyos maskin kinsay musulod. Only the high priest ang makasulod once a year. Mao ta nabasa nato ganiha, the high priest musulod siya, he has to sacrifice for his own sins. Una, dili siya moingon sulod lang ko kay akong i-sacrifice ni para sa sins sa mga tao. Ako dili na. Patay na siya. He has to sacrifice for his own sins first, and then sacrifice niya para sa sins sa mga tao.
So ingon ana kadelikado, ingon ana kaimportante ang role sa high priest. Okay? So that is the human high priest. Although wala naman ta karon ana, no? Now, how about our Lord Jesus Christ? Unsa siya nga klase nga high priest? Verse 5. That is why Jesus did not honor himself by assuring he could become high priest. No, he was chosen by God. So the same sa tao nga high priest, Jesus Christ was also chosen by God. Pero, tanaw nimo, niingon dire, chosen by God who said to Jesus, "You are my son. Today I have become your father." And then, another passage would say, God said to Jesus, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." So, kaning duha, walay lain tao na high priest na sultian sa Dios na "You are my son. Today I have become your father." Wala. Si Jesus lang. Walay lain high priest, gikan kay Aaron hangtod sa last nga high priest. Giingnan sa Dios na "You are a priest forever in the order of Melchizedek." Wala. Si Jesus lang. So, kaning duha makes Jesus higher than all the high priests. So, when God said, "Jesus, you are my son, I am your father, you are a priest forever in the order of Melchizedek," that is the reason why Jesus is the most honorable of all high priests. Tanaw na to. Ningon pa gyud diri sa verse 15, this high priest of ours, meaning si Jesus, understands our weaknesses, for he faced all the same testings we do. The most important is, yet he did not sin. Ganihan ang basa nato, ang human high priest, he can understand the weakness sa mga tao nga naman. Kaya na-experience po niya ang mga weakness. Tama. But ang human high priest, sin. Pero dire, Jesus knows our weaknesses. He was subjected, gi-exposed siya sa tanan klaseng tentasyon. But Jesus never sinned. So kana ang duha ka dako kayong kalahian sa tao nga high priest o ato ang Ginoong Hesukristo. Maski pag tanan tentasyon na abot na, wa gid siya nakasala. Verse 8. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. So wala niingon si Jesus na tungod anak ko sa Dios di ako mo-suffer. He suffered for all of us. And that suffering was tungod sa iyang obedience sa iyang amahan. You remember sa Gethsemane, not by will but yours be done. So iyang obedience is buog yun. And important kayo sa verse 9. In this way, God qualified him as a great high priest, and he became the source of eternal salvation for all those who believe him. So siya lang yun ang pwedeng masalbag sa atong tanan. So kana ang mga kalahian sa atong Ginoong Hesukristo as a high priest compared sa uban. So, tanaw na to. Mas daghan ang qualification si Jesus. Number 1, Jesus was chosen by God. So, pareha sila sa tao nga high priest. Number 2, Jesus entered heaven. Nabasa na to ganihan, no? Jesus entered heaven. Pero, walay human high priest ni atong langit kung buhi pa. Siguro kung patay na, pwede. But when they were alive, walay isa sa ilaha ni atong langit. Si Jesus lang. Muna na ako'y asterisk. So, lahit silang duha. Number 3, Jesus understands weakness and sympathize with us. So, pareha. Human high priest, mausad. They also understand and sympathize with the ignorant and the wayward one. Tama, no? Number 4, Jesus offered himself as an ultimate sacrifice. Ang human high priest, ang ilang sacrifice,
mananap, karnero, baka, whatever, mananap. Pero atong Ginoong Hesukristo, He sacrificed Himself as the ultimate sacrifice. Kung basahon mo sa Bible, dili na kayo nang naglain pang sacrifice because Jesus Himself iyang gi-sacrifice iyang kaugalingon para kanato. So, walay human high priest na kahimuan na iyang kaugalingon iyang gi-sacrifice. Only our Lord Jesus Christ. Number 5, Jesus was tempted in every way, but did not sin. Kalahiyan po, ang human high priest, kung na-tempt, most probably nakasala. Pero ang atong Ginoong Hesukristo, He was tempted in every way. Tanan na. Ang Satanas na mismo, yun, nag-tempt sa iyahawa, gyapon siya nakasala. So that is another thing na lahi siya sa human high priest. Then number 6, Jesus was called by God as His Son. Walay human high priest na gitawag sa Diyos na ikaw akong anak. Si Jesus na. Jesus was declared by God to same order of Melchizedek. Kanapod walay taong high priest na kaingon ang Diyos na ikaw parehang mo og posisyon ni Melchizedek. Jesus modeled reverence, obedience amid sacrifice. And last, Jesus is the source, the only source of eternal salvation for those who believes. So si Jesus lang po ang maka-offer of salvation. Human high priest cannot, dili maka-offer of salvation ang atong Ginoong Hesukristo na. So, tanan makes the Lord Jesus Christ pinaka-honorable and the highest high priest. Okay? So, gamay lang tayo ng comparison. Taong pare intercede between God and man for forgiveness. Siya ang middleman. No? So, kung nakasala ang usa ka Israelita sa una, kung gusto siya mapasaylo sa iyang sala, magdala siya mananap, iagi pa niya sa high priest. So, mautoy mo sacrifice adto sa Ginoo. Pero ang high priest na si Lord Jesus Christ nato, di na kakinahanglan magdala pag mananap. Diretso na. So, siya na mo intercede sa ato diretso na. Okay. Number 2, ang human high priest makasulod sa Holy of Holies once a year lang yun. Pero si Jesus, He is seated on God's right hand 24/7. Naana siya dito sa sulod. Di na siya kinahanglan mo. Sulod-sulod pa dito sa Holy of Holies. Right hand of God, naana siya dito. He intercedes for us 24/7. Human high priest, of course, He is a sinner. But the Lord Jesus, He never sinned. So that is the main comparison between the high priest, human high priest, and Lord Jesus as high priest. Balik ko na po ang verse 5. Especially verse 6. In another passage, God said to him, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." Importante magod ni because sa tanan high priest na naa sa Bible, duha lang yun ang high priest forever. The Lord Jesus Christ and Melchizedek. Tanan high priest temporary. Matay ka tanan. Duha na sila ang high priest forever na gideclare. So maybe, kinanglan nato mo kaila, kinsa man ni si Melchizedek. Kaila mo kinsa si Melchizedek? Okay. Kinsa yung first time nakadugog og Melchizedek? Nadugog na ka? Okay. So, gamay na introduction lang. Because pag abot nato sa chapter 7, daghan kayong istorya about Melchizedek. Kani ako introduction lang. Melchizedek. In the Bible, na-mention ni si Melchizedek, gamay na kayo. One is in Genesis 14 and one is in Hebrews chapter 7. Inana lang kagamay, but kaning tawhanan ni, he is a very, very important person na kailangan ta makaila. Genesis 14, 17 to 20. Mo ni ang first time naka-mention kung kinsa si Melchizedek. After Abram, so Abram pa niya, dili pa ni Abraham. So, una-una pa yun eh.
After Abram returned from his victory over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went out to greet him in the valley of Save, that is the king's valley. Verse 18, and Melchizedek, the king of Salem, and a priest of the Most High God. So priest po siya, at the same time hari po, brought Abraham some bread and wine. Melchizedek blessed Abram with his blessing. Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be the God Most High, who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Okay? And so may background ani. Ang background ani, one time when the nephew of Abraham, si Lot, no, na conquer sa kalaban, nadala. So when Abraham si Lot nadala sa kalaban, Abraham gathered about 300 sa iyang mga kauban. Igugod nila para i-rescue si Lot. So, pildi nila tong mga daghan kaayong kalaban. Pildi nila. So, when they came back, magbalik sila, gimit sila ni Melchizedek. And Melchizedek did two things, very important things. Number one, Melchizedek blessed Abraham. Number two, Abraham gave 1/10. Diba sa una, in the Old Testament, kung magira ta, kung kita'y daog, kabig man tanan. Winner takes all. Kuha kito mo tanan. So, daog man si Abraham, kuha niya tanan. And 1/10 of that, ihatag niya kay Melchizedek. Two things, unusual na yun na. No? Two things. Melchizedek blessed Abraham, and Abraham gave 1/10 of the spoils to Melchizedek. Balik na to. Kinsa pa si Abraham? Genesis 12:1-3. The Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever cursed you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Imagine ka, kung mao nang gisulti sa Dios sa imuha, tungod nimo tanan tao sa kalibutan ma-bless. So, you can just imagine kung sa ka-importante si Abraham. Ba? Okay? But, atong nabasa ganiha, si Abraham ba nag-bless kay Melchizedek o si Melchizedek nag-bless kay Abraham? Melchizedek blessed Abraham. So even if Abraham was the one who was given the promise, mao man ang promise sa Dios, gikan nimo mahimong mong dako kay nasod, gikan nimo ang imong pangalan dako kayo, ug tungod nimo ang tanang tawo sa kalibutan ma-bless. So ingon anak ka importante si Abraham. Siya ang nakadawat sa promise sa Dios. And yet, when Abraham met Melchizedek, si Melchizedek ang nag-bless kay Abraham. Dili si Abraham nag-bless kay Melchizedek. Baliktad. So makita niyo unsa kay importante, kinsa importante sa duha, ang gi-bless o nidawat sa blessing. Siyempre, ang gi-bless ang mas taas. Diba? Okay. Okay, balik lang na siya. Chapter 7 sa Hebrews. Mura lang gibalik lang ang istorya gamay. This Melchizedek was king of the city of Salem. Hari siya sa Salem. Ang Salem is the old name of Jerusalem. Okay? So ang Salem sa panahon ni Melchizedek, una na kay ni si Melchizedek ha, wala pa si Moses. Una na kay si Melchizedek. Kaya ang iya kung BFF Abraham pagod. So layo pa kay si Moses. So sayo kay ni si Melchizedek. Hari na siya sa Salem, which later on becomes Jerusalem. And also a priest of the Most High God. So duha ang iyang opisina. Hari na, pare pa.
Okay? So, yung anak siya ka. When Abraham was returning home from winning a great battle against the kings, Melchizedek met him and blessed him. Then Abraham took a tenth of all he had captured in battle and gave it to Melchizedek. Mga namin atong gusulti ganiha. The name Melchizedek means king of justice. And king of Salem means the king of peace. Okay? Kani ang importante. Intriga kayo ni. The next part. Tanawa. There is no record of his father or mother. Wala yun nasulti sa Biblia kung kinsa yang amahan, kinsa yang inahan. Nothing. Or any of his ancestors. Wala kayo na-mention. Basta mura lang, bula ba ni gawas. No? Wala yung what. No beginnings or end to his life. Walay sugdana, walay birth certificate, walay death certificate. No beginning, no end to his life. He remains a priest forever. Parit ni siya sa kahanturan. Okay? Resembling the Son of God. Now, importante kayo ang word na resembling. Although nakaingon na si Abraham received the promise. Taas na kayo si Abraham. God gave him the promise. Pero, napag isa katao na mas taas niya. Melchizedek, because Melchizedek blessed Abraham. But here, Melchizedek only resembles the Son of God. So, mas taas pa yun sa Iso Kristo kay Melchizedek. Kasi Melchizedek, mura lang siya anak sa Diyos. So, you see, kinsay pinaka-importante sa tanan. Abraham, yes, importante. But here we see, naipagitaw mas importante niya kay mo, ni-bless niya, dili lang ni-bless, si Abraham nihalad pa gyud. So that means to say, pakumbaba gyud si Abraham. No? Nihatag pa gyud siya 110. So, Melchizedek is higher than Abraham. But, Melchizedek only resembles the Son of God. Mas taas pa rin ang Son of God. Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him 1/10 of his voice. So, kung ano niya, i-emphasize lang. No? Without doubt, the less person is blessed by the greater. So, Melchizedek is the greater person who blessed the lesser person who is Abraham. Okay. So, kung atong i-imagine nun, sa tulong ka, dimension dari Abraham, Melchizedek, of Jesus Christ. Jesus Christ is obviously pinakataas sa tanan. And because of that, verse 16 says, so kitang tanan, pwede na ta, we can come boldly to the throne of our gracious God, and there we will receive mercy, and we will find grace to help us in our times of need. So, kung atong imagine doon na high priest sa una, ang human high priest is ang duulan sa mga tao aron makaduol sila sa Dios. Kita karon, di na ta kinahanglan og human high priest. Tungod na naman tay mas taas pa sa human high priest, who is our Lord Jesus Christ Himself. Because Jesus Christ is a priest, a high priest forever. Wala na yung hanturan. Dili mapaso ang termino. He is a high priest forever. Because of nauna, pwede na ta mangisog na mo atubang sa trono sa atong Diyos aron makuha nato ang grasya o ang kaluoy di kaniya. So, the application here is knowing that Jesus Christ is the great high priest. These are things we have to consider sa atong kinabuhi. Number one, His humanity allows Him to sympathize with us. Jesus Christ is fully human. So, nakabasa magtaganihan, nakaagi siya sa tanan, mga pagsubok, nakaagi siya sa tanan, mga temptations. And He can kasabot sa ato. Makasabot siya sa ato. So, pwede ta mo diretso mo ato sa iya. Because He can sympathize with us.
tungod na kaagi siya tanan sa atong agihan. Number 2, his being called by God ensures his superiority. So tungod siya mismo gitawag sa Diyos, siya mismo gipili sa Diyos, nagpakita na sa iyang superiority. Superior din kayo against the high priest na tao. And pwede natong gamiton si Jesus our example sa atong kinabuhi. How we live our life, siya atong pinakamaayong example. And number 4, siya po ang perfect nga substitute para sa ato. Kita man unta dapat mubayad sa atong sala, kay kita may nakasala. Kita man dapat ang ilansang sa cross. But Jesus is our perfect substitute. Siya ang nipuli para sa ato. And number 5, siya lang ubay lain ang buktong paagi para sa eternal life atong tanan. Okay. I hope this message about Jesus being our high priest will again atong hunahunahon kung kinsa gyud si Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Kinsa gyud siya. So he is our great high priest. And makita na nato iyang qualification, wala gyud makalupig. He is the supreme, he is the most honorable sa tanan parit nga mo intercede para sa ato. Okay. So I hope this message will somehow speak to our hearts. Speak to our hearts about our Lord Jesus Christ. So let us pray. Heavenly Father, salamat sa message tonight. Lord, we pray na once again mas mailhan na mo kung kinsa ka. Lord, this is just an introduction of you being the most honorable high priest. Lord, in the succeeding messages, Lord, mas maila pagid na mo kung kinsa ka. Lord, we thank you sa oportunidad na imong gihatag ka namo na we can know you more so that we will understand and we will love you more. Lord, tabangin kami. Sometimes we are doubtful. Sometimes we don't have enough faith sa imuha. Lord, help us to add on to our faith. Lord, we pray na we will always be present in our lives, na ma-feel that you are with us all the time because you are our great high priest. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. So, dili nato na kalimtan nga title sa atong Ginoong Jesucristo. Nailhan nato si Jesus bilang manluluwas, hari, matutudlo, propeta, kang lubii, tudloan ta na remind ta nga siya po ang atong high priest. Pinaka-application ana, siya ang atong connection sa Ginoo. Maka doon kita sa Diyos Amahan sa trono, sa grasya, mulalain ko dili pinahagi kay Jesus. Muna pita ko na mag-ampo ta in Jesus' name. Kay siya ang pamaagi para makapadungol kita sa trono sa grasya. Kay siya ang dalan paingon sa Diyos Amahan. Manangagit sa ato sa Hebrews chapter 4, verse 16 nga dili tang magpanuko, magduha-duha nga muduol sa Ginoo kay naa si Jesus matabang sa ato. So karon mag-ampo ta, no? Atong ampuan ang atong makagalingon ang atong sitwasyon sa Pilipinas ni sa Davao na duha na ka grade nila. Ampuan na ta itong makagalingon nga kalmahon ta sa Ginoo. Kasabot na tayo si Jesus po dyan itong mga ibati siguro karon, okay, he sympathizes na. Atong itugyan sa Ginoo sa pag-ampo ang kahimtang sa atong naso. Atong beloved country. Nga, atong reaching na tungod sa politika. Tungod sa mga tao na tingali mali-mali ng mga desisyon. Nagsuffer ta, nag-antos ta tungod sa dili tingali mao ang mga direksyon.
So, pasalamat kita kay makapaduol kita sa Ginoo pinaagi kang Kristo. His throne of grace is always open for us. Muna yun ang Bible, let us come to Him confidently. Confidently. So, ang putano atong itugyan sa Ginoo kini atong sitwasyon sa Pilipinas. May tagtabang kaniya, manayuta sa iyang kaluoy, sa iyang grasya nga siya gihapon ang maghari, yang ipakita nga siya in control sa atong sitwasyon diri sa Pilipinas. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadunggan karon, isa sa pinaka-importante nga kamatuoran Ginoo nga gitudlo sa Biblia nga ang pag-ampo usa ka dako nga pribilehiyo Ginoo. Pribilehiyo nga makapaduol kami kanimo. Nga sa unang panahon pare ra high priest ra ang makapaduol sa imong presensya. Pero Lord, pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga siya mo'y nahimong mediator between God and man. Kami Ginoo, libre na kami nga makapaduol sa imong trono sa grasya gamit ang pangalan ni Ginoong Hesukristo. Karong gabi ni Ginoo, among gi-unite Lord ang among mga hunahuna, ang among makasing-kasing sa pagtugyan sa pag-ampo Ginoo ang sitwasyon sa among nasod. Una Ginoo, nag-ampo kami nga imong tandugon ng among mga pagbati. Kung doon na may mga gibati na mong Ginoo nga dili maayo, pagbati nga dili na subay sa imong kabubuton, Lord, please forgive us, Lord. Cleanse us, Lord, from any kind, Lord, of unrighteousness, mga pagbati nga dili maayo, Lord, please forgive us. Limpyuhin nga among makasing-kasing Ginoo. Among itugyan Ginoo sa pag-ampo ang sitwasyon Ginoo sa nagkalain-lain nga mga syudad, bisan sa uban gani nga mga nasod Ginoo. Nag-ampo mi Ginoo nga ikaw gyud ang maghari, Lord. Ikaw ang patigbabaw ni ining tanan. I-remind kaming tanan Ginoo nga in control gyud gihapon Ginoo. You are still seated, Lord, on your throne, Lord. In control sa ini nga sitwasyon. Nag-ampo mi Ginoo nga ikaw mag-intervene, Lord. Nga dili na mo dako kini siya nga problema Ginoo, kun dili maka among sinati Ginoo ang solusyon Ginoo, solusyon nga kanang gikan kanimo Ginoo, dili gikan sa mga tao Ginoo, nga ang solusyon alang sa kaayuhan sa tanan, alang sa kaayuhan sa among nasod Ginoo. So Lord, nag-ampo kami nga kining among nasod Ginoo, this country Lord belongs to you, Lord. Kaya ang kining gobyerno Ginoo, ikaw man ang nag-ordain ni Ginoo, ikaw man ang nag-establish ni Ginoo base sa gitudlo ni Apostol Paul sa Romans chapter 13, chapter 14. So Lord, among gi-claim ka na karong gabi na ikaw Ginoo ang maghari Ginoo, dili ang mga interest Ginoo sa mga tao, sa mga leader. Ang mga gihuna-huna nila Ginoo nga para lang silang kaugalingon, dili ang maghari Ginoo, kundi lang imong kabuton Ginoo mo ay matuman. Salamat Ginoo kay pribilehiyo gayud ang pag-ampo. Sa uban po namo nga mga personal needs na sayod ka Ginoo sa among kahimtang, physically, emotionally, financially, spiritually, Lord, na sayod ka, nag-ampo o Lord, nga imong panalangin mana kanunay sa matag usa. Ginoo, ikaw ang source sa tanang blessings nga among gikinahanglan. Padayon ang among pagtuo, pagsalig kanimo Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagpakamaayo kanamong tanan. Lord, among gitugyan po sa pag-ampo ang among pagpamauli karon, bring us safely Lord to our respective destination Ginoo. Ikaw magauban sa matag usa, ang kalipay maghari sa among kasing-kasing Ginoo, ang kalinaw maghari sa among una-una. In spite, Lord, sa mga panghitabo nga nasa among palibot. Ginoo, tabangi kami para sa among mensahe nga atong miaging simana nga kanimo kami mututok Ginoo, kanimo kami mag-focus Lord. Taliwala sa mga nagkalain-lain nga mga distraction Ginoo nga among ma-encounter kada adlaw. Kanimo kami mo focus Lord.
nga among Dios, nga among Ginoo. So Lord, we thank you once again for allowing us to come together for the purpose of corporate worship. Thank you, Lord, for the presence of each one who has come. We give you praise, O Lord. We give you thanks for the way you are blessing, Lord, our worship service tonight. Now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment, the presence of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen and amen. Ayang gabi sa atong tanan, Ginoo na